खुलुमखा ते लामसुगु जतनो स्रांजाति नाय तंगनाय जतो हास्तेहानि लुकुरगनो ते फुंकाहाम बाबा गरियानि मुताय ते तेरनो किथिंगै हास्तेहानि जतो लुकुरगनो खाकाहाम ते हामजागमा याफारो स्रांजाति न्यूज एंड एंटरटेनमेंट टीवी चैनल नि फाइसिंगते आबुबाय बाक्सा बाबा गरिया मुताय ते तेरनो किथिंगै बाबा गरियानि हामारि बाय हास्तेहानि जतो लुकुरगनि नगनो हामारि फाइथों ते आबै बाक्सा नगनो फुंरगबो जों ससाय दंथों हामबाय खुलुमखा आं रमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लुकुरंनो बुइसो ताइ गरिया तेरनो रुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लुकुरंनि बागै काइसा कप्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफारो तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो तीनटा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लुकुरंनो फाइना बागै कबकजाओ हामबाय বাবা yoy ও বাবা yoy বাবা গড়িয়া রাজা yoy ও বাবা yoy আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব